हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आमे माँ तारिणी ठारू दर्शन सारी बाहरिलु गुंडीचा घागी जलप्रपात प्राकृतिक दृश्य देखिबा पई आमे पहुँची गलु। आमे गाड़ी स्टैंड रे गाड़ी रखिलु। गाड़ी टिकेट आमे 50 टंका देलु। गाड़ी भी आमर सुरक्षित रहिला। प्लेसटा भी बहुत भल लागुथिला, बहुत बड़ प्लेस। गाड़ी स्टैंडटा बहुत बड़ प्लेस, सुंदर लागुथिला। चारिपट पूरा शाल बण, हमको बहुत भल लागुथिला। आगो को बुलिला परे जना पड़िबो। आमे तो प्रथम थर जाइछु ना, देखिबा आगो को कौन कौन अच्छी देखिबा को मिलुछि। बहुत भी एबे भी बहुत भल लागुछि ना, प्रथम थर जेहेतु। ये ला गुंडीचा घागी जलप्रपात हरिचंदनपुर जो तीरचिन मराइछि से आडे गोटे गाँ अछि तो सेति सेटा तांकर लोबटा सेठी दिया जाइछि। बहुत विभिन्न प्रकार जिनस भी मिलुछि। पणस यमर केंदु ये केजी 50 टंका। मौसा को पचारि केजी केते 50 टंका। आंब विभिन्न प्रकार मिलुछि। आगो भी देखि पारिबे, देखंतु परिबा मिलुछि। विभिन्न प्रकार जिनस मिलुछि देखंतु। महुल मिलुछि, ये माउसी जन महुल बिक्री करछन। काकुड़ी पणस एमती सेठी गले देखिबा पई मिलिबो। से पैकिंग हेकी बिक्री करछन्ती, देखंतु। कोल्ड ड्रिंक्स विभिन्न प्रकार तरबुज जहाँ भी खोजिबे खाइबा जिनस सब किछि मिल पारिबो। ये आमर मौसा जने सुखुआ बिक्री करथिलु। मु पचारली केते ठोला जो दाना कह जाए, दाना केते से कहले गोटिक दाना 20 टंका, जहाँ नब 20 टंका, 3टा नेले 50 टंका एमती कहले मौसा। देख हरिडा, हरिडा भी बिक्री होची। आपण विभिन्न प्रकार जिनस मिलिबो। सेटा टिके केन्दुझर एरिया ना, सेठी टिके सब प्रकार जिनस मिली पारे। जंगल लोक माने आणुछन्ती ना। बुट मिलुची, भजा बुट, भजा मटर एमती विभिन्न प्रकार मिलुची। देखंतु एमती रोड साइड रे लोक माने दुकान देइछन्ती। पिजोली विभिन्न प्रकार जिनस सामग्री मिलुची। आपण भी जाइगी सेठी किनी पारिबे। गुपचुप, गुपचुप माने बहुत खरा होउथला। आमे भी किछि खाइ नथिलु ना, माँ को दर्शन सारिकी डायरेक्ट एठिकी आसिलु। सेति खाली पेटरे गुपचुप खाइले पेट गैस होबा पई आमे गुपचुप आ खाइलुनी। देखंतु ए लोकेशन देखंतु, ये हला जलप्रपात माने झरणा। पहाड़ ऊपर झरणा बहुची, एमती किछि दृश्य मु दूर रे थाई कि शूट करूथली। बहुत भल लागुଥିଲା। ये बोर्ड मरा जाइछि, गुंडीचा घागी जलप्रपात रे गाधेइबा निषेध। लोक माने गाधौथिले। जेठे रील्स किंबा सेल्फी नब 5000 टका जोरिमाना। लोक माने भी रील्स करूथिले, फोटो भी उठौथिले। तांकर से एरिया जे सरपंच से ही ए बोर्ड टाको मारी छंती। हौ लोकंग ऊपर डिपेंड, लोक जहाँ करिवे तांको ऊपर डिपेंड। छाड़ एमती किछि दृश्य देखंतो, बहुत सुंदर लागुछि जगहटा। तथापि खरा हेइतिला जो भलिया लोक टिके कम थिले, किंतु अलगा दिन रे लोक माने अधिक आछन। शीत दिने लोक माने अधिक टिके भिड़ होउछि। मु लोक मानु पचारली, लोक माने सेठी मते सेया ही कहिले, कहले आपण आछन्ती जो खरा रे, सेति में खरा दिन टिके लोक टिके कम आसंती। देखंतु एमती लोक माने सेपट साइड रे भी लोक माने जाइकी देखुछंती। किछि लोक भितर भी एंट्री कलेनी पानी भितर, किंतु मना करा जाइछि। तथापि लोक माने जाउछंती, मानु नाहंती।
ଖାଲି ପଥର ମାନେ ପାହାଡ଼ଟା ତା ଉପରଟା ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ପୁରା ସମତଳ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପାଣିଟା ଯେଉଁ ପଡ଼ୁଛି ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଅଧିକ ଖାଲ ଅଛି ଗଭୀର, ସେ ଉପରୁ ପାଣିଟା ତଳକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆମ ଦେଖା ସରିଲା, ଆମେ ବାହାରିଲୁ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେମିତି ତ ଖାଇବା ସେଇ ଫଳ କିଛି ମିଳୁଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ଖାଇବା, ହଉ ଯାହା ମିଳିବ ସେଇଆ ହିଁ ଖାଇବା। ବହୁତ ଖରା ହେଉଛି, ବହୁତ ଗରମ ଲାଗୁଥାଏ। ସେଠୁ ତରଭୁଜ ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲୁ, ତରଭୁଜ ଆମକୁ କାଟିକି ଦେଲେ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଆମେ ଖାଇଲୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କାକୁଡ଼ି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲୁ, କାକୁଡ଼ି ବି ଆମେ ଖାଇଲୁ। ତଥାପି ଗରମ ଥିଲା, ସେଇ ଗରମରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥାଏ ନା। ଆମେ ପୁଣି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ଖାଇଲୁନି। ଫଳ କିଛି ଖାଇବାଟା ବହୁତ ନିଆରା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ଏଇଟା ଆମ ଝିଅ ଖାଇକି ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଲା। ବାହାରେ ମଜାମସ୍ତି ଟିକେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତ କାକୁଡ଼ି ପୁରା ଚରିଗଲି ଆଉ, 3-4ଟା କାକୁଡ଼ି ଖାଇଲି। ସମସ୍ତେ ବି କାକୁଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି। ଏନର୍ଜି ଆସିବ, ୱାଟର ଅଛି ଅଧିକ ନା। ମୋତେ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିଲା। ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଏଠୁ ରୁମାଲ ପକେଇଲି ମୁଣ୍ଡରେ, ସମ୍ଭାଳି ହେଲାନି, ଆଉ ଚାଲି ହେଲାନି। ଇଏ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ, ସିଏ ଖାଲି ହସୁଥାନ୍ତି, ଖାଲି ସବୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ହାଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ, ଏଇଠି ହାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ହାଣ୍ଡିଆ ବି ଭାଇ ଏଠି ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି। ସେଠୁ ଆମ ଝିଅର ଚପଲ ଛିଡ଼ିଗଲା ପରେ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଗଲୁ, ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଅଠା କିଣିଲୁ ଆମ ଝିଅ ଚପଲ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଚପଲ ଠିକ୍ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଗକୁ କିଛି ବାଟ ଗଲି, କିଛି ପ୍ଲେସ୍ ଦେଖିଲି। ଏ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ବନାଯାଇଛି। ଇଏ କିଛି ଇମିଟେସନ୍ ଜିନିଷ ବି ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ମସ୍ତ ଜାଗା, ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଲା ଲୁହାର ବ୍ରିଜ୍, ଲୁହାର ବ୍ରିଜ୍ ବନା ହେଇଛି, ବହୁତ ବି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁହାର ବ୍ରିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖ ଝରଣା ବହୁଛି, ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପାଣି ଝରୁଛି। ଝରଣା ଯେଉଁଠି ବହୁଛି ଆମେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ହିଁ ଯାଇଥିଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।